Ano, dandil na kami ni sir. Wala man discount yan. Wala nang tawad, ma'am. Nakita mo naman. Alam mo, tinignan ko yung papel kung paso kasi 2022 year model. Yung pala December pa. So, December 2025 pa ang registration. Tsaka, ma'am, good as brand new naman, ma'am. Tignan mo naman yung itsura ng motor. Saka makakabili motor na 150 km lang tinatakbo. Tapos, bihis na. Brand new na hindi ginamit. Tsaka, hindi yan hindi nakabilad yan, ha. Nakabubong talaga yan sa owner. Napakabait ni ma'am. Si mamang tumatawad para kay sir. Si sir, nag-test drive lang. Mamaya, motor-motor na lang siya. Ikaw, sir, maalis ka? Marco? Ah, okay. Another seaman, guys. Dami nating kliyenteng seaman. Okay na yun, ma'am. Mura na yun. Kahit mo naman, sa'yo ko lang ni-reserve. Kasi fix talaga ako doon. Ang mura nito, ma'am. Sobra. 395, sir. Huwag, ma'am. Okay na yun. 397, ma'am. Gandun lang ako. Okay na yun, ma'am. 395, babayan naman eh. Pero naman, bigyan ko yung discount na 1K. Mura yun. Sobrang mura na ito, ma'am. All goods yan. Done deal na. Okay na. Ano? Huwag mo, hindi kaya. Sobrang... Okay na, ma'am. Done deal. Ano? Ikaw, mag-decide. Sige na. 395. May plate number ka na, may ORCR na. Oh, ready for transfer na to, ma'am. Cash naman binili. Okay na yun. Ayoko nga sana magpatawad eh. Kahit lahiya lang ako sa video, sabihin, grabe subject, di mo na nagpatawad. Mura yun, ma'am. Ikaw na uli. 398, done deal kami ni ma'am. Ayun, pala ko pa 397, Ay, sir. 397. Sorry, nakatawad pa 1,000. So, done deal kami. 397,000 para